So, inaara na ng atong CCTV and response system na create sa atong city government nga strategically located nga mas lapit sa mga distrito para dati sila mag-responde. And also seen some interventions from the public sector, mga hospitals also doing their share to help in emergency response. No? Ang isa nga dugay ta na ginalabri is talihan with CDRMO and hopefully we can do that soon. Wala mo isa man ako ka AFR instructor magkanet because I'm a scuba diving instructor. I'm also an emergency first responder instructor. So, plano namon i-empower din aton mga drivers, no, sa tricycle, kag mga motorized jeepney, nakabalo sila mag-EFR, no, mag-conti sa mga aksidente. So, pray na will reduce the time, no, basta ang tagahulat, pasang ambulansya, kung may kapilanlanda, CPR, kung may kapilanlanda, first aid, dapat kabalo din aton mga drivers, no. That's one thing we will work with them, kung krisado sila, kung kuha na